ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଡିଜାବିଲିଟିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଆପଣମାନେ ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବା ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୁଡିଆଇଡି ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଆସିଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ www.swavlambhanCard.gov.in। ତ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପଡେଟ୍ ୟୋର ନେମ୍। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଯିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୋ କରିପାରୁନି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସୁଥିବ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ତ ଏଇ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ଏଇ ବକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ମାର୍କଟି ଲଗେଇଦେବେ। ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଆସିଯିବ, ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂତନ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି ଅଛି ସେଇ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାର୍କଟି ଲଗେଇକି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିଛି ବି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ପୁରା ନାମଟି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଇଠି ଲେଖିନେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଟି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଟି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିନେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଟି ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ସେଇଟା ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ମେଲ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଫିମେଲ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ବାପା ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଫାଦରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ମା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଦରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କିଏ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟି ହେଉଛି 5 କେବିରୁ 100 କେବି ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର ବା ଥମ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚରଟିକୁ ଏଇଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 କେବିରୁ 30 କେବି ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ
आधार कार्ड रो गोटे स्कैन कॉपी को आपण माने अपलोड करनेबे। तळको स्क्रॉल डाउन करला परे आपण माने एड्रेस प्रूफ पई डॉक्यूमेंट देबा को पड़िबो। तो आपण माने एड्रेस प्रूफ पई केउ डॉक्यूमेंट देबा को चाहछंती तो आपण माने कोन करबे आधार कार्ड को सिलेक्ट करनेबे। आधार कार्ड रो गोटे स्कैन कॉपी को एटी अपलोड करनेबे। तापर देखंतु एड्रेस टाइप की रहिछि तो आपण माने संपूर्ण एड्रेस टी को एटी टाइप करनेबे। टाइप कर सारला परे आपण माने कोन करबे एठी तो स्टेट को सिलेक्ट करनेबे। स्टेट जगह रे आपण माने ओडिसा को सिलेक्ट करनेबे। ओडिसा को सिलेक्ट कर सारला परे एठी आपनकर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करनेबे। जो भी डिस्ट्रिक्ट रो हेतिबे एप्लीकेंट तो सेही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करनेबे। तापर आपण माने कोन करबे सब डिस्ट्रिक्ट बा तहसील को आपण माने सिलेक्ट करनेबे। सिलेक्ट कर सारला परे विलेज बा ब्लॉक आपनकर ब्लॉक कोटा बा विलेज जोटा भी हेतिबो आपण माने एठी चूज करनेबे। तापर आपनकर पिन कोड टी एठी एंटर करनेबे। तापर देखंतु आसी जो डिजेबिलिटी डिटेल्स तो आपण माने कोन करबे डिजेबिलिटी टाइप रे जो प्रकार भी डिजेबिलिटी हेतिबे तो सेही प्रकार डिजेबिलिटी को एठी चूज करबे। जदि ब्लाइंडनेस अछंती ताहले आपण माने ब्लाइंडनेस ऊपर टिक मार्क लगेबे। जदि लो विजन जो माने कि कम देखि पारुचंती तो से माने लो विजन ऊपर क्लिक करबे। आ जो माने एक्सीडेंट द्वारा से मानकर कर किबा हाथ जदि डिजेबिलिटी हे जाय थाए ताहले आपण माने लोकोमोटर डिजेबिलिटी ऊपर क्लिक करबे। देखंतु सिकल सेल डिजीज पई भी एठी अछि तो आपण मानकर जदि सिकल सेल पेशेंट अछंती ताहले एठी सिकल सेल डिजीज ऊपर क्लिक करबे। थैलेसेमिया हीमोफिलिया जहाँ भी आपनकर पेशेंट करो डिजेबिलिटी टाइप अछि तो सेटा को आपण माने चूज करनेबे। चूज कर सारला परे आपण माने डिजेबिलिटी ड्यू टू माने केबे ठारो से डिजेबिलिटी अछि सेटा को एठी चूज करनेबे। तो एक्सीडेंटली हेतिले एक्सीडेंट को चूज करबे। जदि सेटा रोग हिसाब रे अछि तो आपण माने डिजीज को चूज करबे। किंबा जदि इन्फेक्शन द्वारा हेतिले इन्फेक्शन को चूज करबे। किंबा कोनोसी मेडिसिन खाइबा द्वारा डिजेबिलिटी हेतिले कि सेटा मेडिसिन को चूज करबे। तापरे आपण माने तळको स्क्रॉल डाउन करबे। जदि से माने जन्मरो डिजेबिलिटी अछंती ताहले डिजेबिलिटी बाय बर्थ जगह रे येस ऊपर क्लिक करबे। येस ऊपर क्लिक कर सारला परे आपण माने तळको स्क्रॉल डाउन करबे। हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट अछि तो हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट रे आपण माने कोन करबे जदि आपण माने अदर स्टेट रे किबा अदर डिस्ट्रिक्ट रे ट्रीटमेंट होउचंती ताहले येस ऊपर क्लिक करबे। जदि आपण माने निज डिस्ट्रिक्ट रे ट्रीटमेंट होउचंती ताहले आपण माने नो ऊपर क्लिक रहबा को देबे। तापर आपण माने हॉस्पिटल नेम को एठी चूज करनेबे। केउ हॉस्पिटल रे आपण माने ट्रीटमेंट होउचंती तापर आपण माने कोन करबे एई बॉक्स रे जो कैप्चा टी देखा जाउची एई कैप्चा को एई बॉक्स मध्ये रे फिल अप करनेबे। फिल अप कर सारला परे एई बॉक्स ऊपर गोटे टिक मार्क टी लगे देबे। टिक मार्क लगे सारला परे आपण माने सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। सबमिट ऊपर क्लिक कर सारला परे आपण मानकू कन्फर्मेशन पय गोटे आउ थरे चेक करबा पय कोहा जिवो तो आपण माने भलो भाबरे चेक करनेबे। चेक कर सारला परे आपण माने फाइनल सबमिशन ऊपर क्लिक करनेबे। फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक कर सारला परे देखंतु एई भलिया गोटे एलोमेंट नंबर टी आसी जिवो तो आपण माने एई पेज टी को प्रिंट आउट काढी नेबे। प्रिंट आउट काढी सारला परे आपण माने निकटस्थ आपनकर हॉस्पिटल को पळे जिवे। तापरे सेठी आपण माने वेरिफिकेशन करे नेबे। तापरे आपण मानकर एप्लीकेशन को डॉक्टर वेरीफाई करिवे। वेरीफाई कर सारला परे 10 रु 15 दिन भितरे आपनकर यूडीआईडी कार्ड बा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपनकर रेसिडेंट एड्रेस रे आसी जिवो। तो दर्शक बंधु ये थिला अपडेट। तो आपण मानकू जदि वीडियो भल लागिथा ताले निहाती गोटे लाइक करबे और सांग मानक सहित भी शेयर कर देबे जे से माने भी जानि पारबे किपरि आपण माने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करि पारिबे।